اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو اچ آز پڑھون دوستی یعنی ففتھ اردو مضمون اردو جماعت پنجم عنوان دوستی 4/2020 گورنمنٹ پرائمری سکول آرے مالا زون شوگام ٹاٹو بچو اچ آز پڑھون دوستی احمد اور ندیم ام ہسا بچپن دوست یعنی ام دشوے روزان نزدیک نزدیک مطلب گھر نزدیک دشوے ہمسائے یعنی اکسی سکولس پران دپان پڑھائی ٲسۍتن یا گِنٛدُن ٲسۍتن کھیل کوٗد ٲسۍتن دپان ٲسۍ نزدیٖک نزدیٖک اکھ أکِس سۭتۍ تِمن ٲس واریاہ چڑ دوستٲنی یعنی یوٗتاہ یِم وارٕ وارٕ بڑے تہِ یعنی یوٗتاہ عقل لٔج بڑنہِ تیوٗتاہ گٔے یِمن دوستٲنی تہِ چڑ وقت گُزرنس سۭتۍ سۭتۍ گٔے یِہنٛز دوستٲنی واریاہ مطلب چڑ دپان گرمی ہُنٛد کیٚنٛہہ یعنی وٕشنیرُک ٹایم آو یعنی جوٗن جُلائی سکوٗلس منٛز سپدیو اکھ پروگرام پٲدٕ یعنی اکھ مسلہٕ یعنی أسۍ ٲسۍ گژھان ایکسکرشن یُتھُے بچن پتہ لوٚگ یعنی احمد تہٕ ندیٖمس یُتھُے پتہ لوٚگ اسہِ چھُ ایکسکرشن گژھُن تتھ چھِ ونان پھوٗلِن سماے دپان تِم گٔے واریاہ خۄش یِژ پٲٹھۍ تِمو بوٗز ایکسکرشن پانہٕ ؤنۍ کٔر تِمو کتھ پنٕنۍ ٹوٗلۍ بنو أسۍ گژھو ایکسکرشن ژٕ کیٛاہ پکوان انکھ ژٕ کُس چیٖز انکھ ہُہ کیٛاہ انہِ یہِ کُس چیٖز انہِ ژٕ کُس کھٮ۪نکھ ماز کُس انہِ گۄشتاب کُس انہِ رستہٕ کُس انہِ ٲخٕر کار نیوٗ یِمو پانہٕ ؤنۍ فٲصلہٕ أسۍ ہسا گژھو ایکسکرشن صبحُک ٹایم اوس یِژ پٲٹھۍ یِم سکوٗلس نزدیٖک آے خوشی سان ٲسۍ پکان اَسان گِنٛدان سکوٗلس نزدیٖک وٲتۍ اتہِ آسہٕ گاڑٮ۪ن ہٕنٛز لٲنہٕ لٔگِتھ کھٔتۍ تِم پننہِ گاڑِ احمد تہٕ ندیٖم تہِ کھوٚت پننہِ گاڑِ منٛز یِم بیٖٹھۍ أکسٕے سیٖٹس اکھ أکِس ٲسۍ دٔلیٖل ونان اکھ أکِس ٲسۍ لطیٖفے سُناتے تھے یعنی گٮ۪ونانا ٲسۍ کران اَسان گِنٛدان مطلب احمد تہٕ ندیٖم ٲسۍ گاڑِ منٛز بڑٕ خۄش تمے ٹایم گوٚو کہِ یِم وٲتۍ پہلگام احمد تہٕ ندیٖم ووت پہلگام یعنی یِہنٛز گٲڑۍ وٲژ پہلگام یُتھُے پہلگام وٲتۍ یِم ییٚلہِ اتنسن وٲتۍ مگر پہلگام چھُ دُنیاہس منٛز مشہوٗر تمیُک آبہٕ ہوا تمِچ خوٗبصوٗرتی تِہنٛدۍ تِم سرسبز مٲدان دپان یہِ ہسا چھُ بڑٕ مشہوٗر پہلگام یعنی احمد تہٕ ندیٖمن اوس بوٗزمُت پہلگامس متعلق مگر یِم چھِ گۄڈٕنِکۍ پھِرِ یہِ وٕچھان پننیو أچھو تمے ٹایمہٕ پتہٕ کھیٖرۍ لڑکہٕ اورٕ یور چکر ہیوٗ کوٚرُکھ تھوڑا آے واپس گٔے أکسٕے جایہِ جمع لٔگۍ بتہٕ کھیٚنہِ یِژ پھِرِ یِمو بتہٕ کیُتھ ترٛووُکھ پانہٕ ؤنۍ سیُن کیٛاہ اوس یہِ کھیوٚوُکھ بٲنٹِتھ اکھ أکِس سۭتۍ بٲگرٲوِتھ کھیوٚوُکھ بہرحال یِژ پھِرِ بتہٕ کھیوٚوُکھ یِم ؤتھۍ تہٕ درٛاے پتہٕ چکرس أڑۍ درٛاے لیٚدٕرِ نالس کُن أڑۍ درٛاے بازرس کُن أڑۍ درٛاے جنگلس کُن یِم جنگلس کُن درٛاے أتھۍ سۭتۍ درٛاو ندیٖم تہٕ احمد ییٚلہِ احمد تہٕ ندیٖم درٛاے جنگل کُن یِم درٛاے واریاہ برونٛٹھ اتھ اوس گنٮ۪ر اتھ ٲسۍ واریاہ کٲشِر پٲٹھۍ زنٛڈ یتھ أسۍ ونو دِودار ٲسۍ یارِ آسہٕ یِم گٔے واریاہ برونٛٹھ یِمن روٗد نہٕ خیال کینٛہہ أسۍ گٔے واریاہ برونٛٹھ اچانکن گٔے یِمن خوفناک آواز یعنی ییٚلہِ یِمو نظر ترٲو اتہِ اوس ہاپت یِمن نزدیٖک ووتمُت احمد تہٕ ندیٖم لٔگۍ وٕچھنہِ یُس یہِ ندیٖم اوس یہِ اوس پھُرتیلا أمۍ سٕنٛدۍ تیز ووٚٹھ کھوٚت دِودارس یا کُلِس بیوٗٹھ أتھۍ پٮ۪ٹھ مطلب ہاپُت آو نزدیٖک أمِس احمدس نِش لوٚگ یِتھ پٲٹھۍ احمدس نزدیٖک احمدس گوٚو گرٛش آو پتھر لاینہٕ یہِ ہاپُت آو ہیوٚت أمِس مُشِک أمِس ہاپتس گوٚو خیال یہِ احمد چھُ موٚمُت أمِس چھُنہٕ ہٮ۪س کہِ یہِ ہاپُت درٛاو ندیٖم چھُ وٕچھان أمۍ سٕنٛز یہِ بے بٔسی بہرحال کمے ٹایم گوٚو احمدس آو ہٮ۪س احمد لوٚگ ہورٕ یورٕ دِژٕن نظر کٕہٕنۍ چھُنہٕ یہِ ہاپُت چھُ ژوٚلمُت أمۍ دِنۍ پنٕنۍ پلو شلو کٔرٕن سۄ ہیوٚر کُن دِژٕن نظرا دوٚپُن أمِس ندیٖمس مطلب کُن لوٚگ وٕچھنہِ دوٚپُس ندیٖم مےٚ اوس نہٕ یہِ پننہِ جایہِ انداز مےٚ اوس نہٕ یہِ خیال ژٕ کیٛاہ ژھٕنکھ مےٚ مُصیٖبت ہِژ کُنُے زوٚنٕے ترٲوِتھ یہِ ووت واپس ییٚلہِ ندیٖم ووت بۄن دوٚپنس ٲسہِ بچاے ییٚلہِ یہِ احمد أمِس نزدیٖک آو دوٚپنس شُکر ٲسۍ بچاے مگر دوٚپنس یہِ وَن تہٕ ژٕ مےٚ ہاپُت کیٛاہ اوسُے ژےٚ کنٛدس تل ونان مگر ندیٖم اوس واریاہ عقل منٛد شُر دوٚپنس ہاپُت اوس مےٚ ونان دوس گوٚو سُے یُس مُصیٖبت ییٖژ بکار یی ٹاٹھیو بچو مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ آسہِ سمجھ آمُت تۄہہِ سمجھاو بہٕ کینٛہہ کوسچن لیکھٕ بہٕ بورڈس پٮ۪ٹھ تِم ہاو بہٕ تۄہہِ تُہۍ تھٲیِو مےٚ کُن خیال ٹاٹھیو بچو سوال نمبر 1 لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے یعنی لڑکے کوٚت گٔے ایکسکرشن لڑکے ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئے تھے تِم ہسا گٔے پہلگام ایکسکرشن کرنہٕ خٲطرٕ دوٚیِم سوال گوٚبریو پہلگام کیوں مشہور ہے پہلگام کیٛازِ چھُ مشہور پہلگام اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے گوبریو پہلگام چھُ دُنیاہس منٛز مشہوٗر یعنی چھِ خوٗبصوٗرت اتیُک آب و ہوا کی وجہ چھِ یہِ خوٗبصوٗرت کوسچن نمبر 2 ٹاٹھیو بچو تُہۍ تھٲیِو خیال مناسب لفظن
से खाली जगह पूरी कीजिए यानी ब्रोड कन ज लफ्ज दोयम अख सही अख गलत युस त खाली जाय मज बारुन आज सो बारुन च मगर युस सही आज गोडेज खाली जाय च अहमद और नदीम डैश टे शाबाश गौरा वंस क्या तम पान वही दोस्त किन दुश्मन दोस्त शाबाश वेरी गुड तम पान वही दोस्त इधे पर पहलगाम कश्मीर का एक डैश मुकाम है बुलंद सेहत अफजा तम सेहत अफजा ब्याक सवाल से टाटियो गबरियो अहमद ने नदीम का हाथ फौरन डैश दिया छोड़ दिया झटक दिया कौन सा गबरा झटक दिया वेरी गुड शाबाश झटक दिया या से लिखो तो काबी पे तो त्राबो वो घरिश कम टाटियो गबरो घर का काम यानी सवाल नंबर 3 मिसाल देख कर अल्फाज बनाए मिसाल बे और बसी आपस में मिलाना है यानी बे बसी इसी तरह से बेखुदी ये आपस में मिलाना है बेखुदी बाकी आप खुद बना सकते हैं और लास्ट पे वन बस जो लास्ट पे वन बह तो यही कत कि इम लेसन मकसद क्या दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए थैंक यू